छोट्याशा विश्रांतीनंतर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी फटाफट सेटल होऊन जावं, आपल्याला पुढचे परफॉर्मन्सेस स्टार्ट करायचे आहेत। द डान्सिंग सोलच्या विद्यार्थिनींनी खूपच छान छान परफॉर्मन्सेस केलेले आहेत। अगं अस्मी, तू एकटीच इथे काय करतेस? हरिताताई तेलाना करून थकली ना, म्हणून। दीदी आप टेंशन मत लो, मैं आ गई ना, अभी हम एक साथ संभालेंगे। म्हणजे आता तुम्ही माझं काम करणार आहे आणि मी तुमचे परफॉर्मन्सेस एन्जॉय करायचं। यस, डन? डील? यस यस। आप सबको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगा ना? वो लाइव परफॉर्मेंस मैंने किया था, जतिस्वरम शब्दम भो शंभो। हो ठीक आहे, झाला तुझा परफॉर्मन्स। आता पेरेंट्सना आपल्या मुलांचा परफॉर्मन्स बघायचा आहे। ओह सॉरी सॉरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अला रिपू। अला रिपू, अला म्हणजे फूल आणि रिपू म्हणजे ऑफरिंग। अला रिपू इज द सांगायचं नाहीये, बघायचं आहे। सो लेट्स वॉच अला रिपू। तेई तेय्युं तत्तां किट्टतक्कता तेई तेय्युं तत्तां किट्टतक्कतां वेत्तां किट्टतक्कतेई तत्तेई किट्टतक्कतां वेत्तां किट्टतक्कतेई तत्तेई किट्टतक्कतां वित्तां किटतकते तत्ते किटतकतां वित्तां किटतकते तत्ते किटतकतां वित्तां किटतकते तत्ते किटतकतां वित्तां किटतकते तत्ते किटतकतां वित्तां किटतकते तते 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 किटतकतां वेत्तां किटतकते तत्ते किटतकतां वेत्तां किटतकते तत्ते किटतकतां वित्तां 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 किटतकते तते 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 किटतकतां वेत्तां किटतकते तत्ते किटतकतां वेत्तां किटतकते तत्ते किटतकतां वित्तां 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 किटतकते तते 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 किटतकतां हत्तजं तरिता दर्गडं जं तरिजकतरितै दर्गडं तकततिगिलतं 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 तां चित्तां तां गुरुतकदुगुरुतकदुगुरुतकदुगुरुतकदुगुरुतकदुगुरुतकदुगुरुतकदुगुरुतकदुगुरुतकदलं कुतकते कुतकततिगिलतं ता तै तैयुं तत्तां